पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। इंग्लिश बाजार पंचायत समिति के बागबाड़ी 52 बीघा इलाके में अमारपाड़ा अमार समाधान परियोजना के तहत मिली सोलर लाइट को गांव की गलियों की बजाय तृणमूल कांग्रेस की पार्टी कार्यालय के बाहर लगाने का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने थाने और जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार इंग्लिश बाजार पंचायत समिति की ओर से इस क्षेत्र के लिए 3 सोलर लाइटें आवंटित की गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 लाइटें तो सही जगह लगाई गई, लेकिन तीसरी लाइट एक खाली जगह पर बनी तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के बाहर लगा दी गई। जिस पार्टी ऑफिस में लाइट लगाई गई वह खुद देवस्थान की संपत्ति पर अवैध रूप से बना है। सरकारी लाइट जनता की सुविधा के लिए होती है, किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं। जब सरकार ने मोहल्ले की समस्याओं के समाधान के लिए ये योजना बनाई है तो लाइट पार्टी ऑफिस में क्यों? हमारी मांग है कि इसे वहां से हटाकर सही जगह पर लगाया जाए। दक्षिण मालदा भाजपा के महासचिव विश्वजीत राय ने कहा, टीएमसी शासन में विकास का मतलब सिर्फ उनके नेताओं का विकास है। 2026 में इन्हें हटाए बिना जनता के पैसे की लूट नहीं रुकेगी। हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आरोपी टीएमसी नेता विश्वजीत सेन ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि भाजपा के उकसावे पर विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। मालदा जिला परिषद के सहायक सभाधिपति एजीएम रफीकुल हुसैन ने कहा कि सरकारी काम तय स्थान पर ही होना चाहिए। अगर इसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस मुद्दे को लेकर तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। लाइट बसानो करा छिलो बागबाड़ी 52 बीघा তো 3টো লাইট বসানোর কথা ছিল, তো 2টো লাইট বসেছে আর একটা পার্টি অফিসে বসেছে। তৃণমূল পার্টি বসেছে। এই নিয়ে তোমরা কি করছো? এই নিয়ে আমরা থানায় অভিযোগ করেছি আর ডিএম কে অভিযোগ করেছি দুজনে যে ওখানে পার্টি অফিসে কেন লাইট বসবে, এখানে তো এটা তো একটা একদম মিথ্যা প্রচার করছে, যেহেতু ও একটা বিজেপির দালাল। হ্যাঁ, আর যেটাও বলেছে যে এখানে লাইটগুলো এটা টোটালটা ইঞ্জিনিয়ার এসে তারপরে সমাজের যেহেতু আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যেখানে যেখানে দরকার সেখানেই বসানো হয়েছে। এগুলো সব টোটালটাই মিথ্যা প্রচার করছে। কেননা এগুলা এই রাস্তা হতেও কেন বহুত কেন করেছিল, লাইট হতে গেলে তাও সেটা করছে। মানে ওর কাজ করতে গেলে সেটা বাধা দেওয়ার ওটা মানে ওটা কী বলে খুব মানে ওর ভালো লাগে। ভালো কাজ হতে গেলে ওটাকে আমি কী করে খারাপ করবো, সেটা ওর কাজ। আর আমার দিদি যেগুলো কাজ করছে আমাদের তৃণমূলের মাটি সরকারের, এটা দেখে ওদের খুব হিংসা। মানে যেহেতু করতে পারে না তো ওরা কাজ, ওরা তো কিছু কাজ নিয়ে আসতে পারে না। এই লাইট এটা তো আমার নিজস্ব কেন পয়সা দিয়ে আমি লাইট লেগেছি। আর যেটা আমাদের 33টা লাইট এসে ইংরেজবাজার বিধানসভা বাগবাড়ি 52 বিঘা এলাকায়, সেখানে আমার পাড়া আমার সমাধানের যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল 10 লক্ষ টাকা, সেখানে সোলার লাইট বসানো হয়েছে 2টো। এবং তার মধ্যে গ্রামবাসীদের অভিযোগ যে সেই সোলার লাইট পঞ্চায়েত সমিতির সেখানকার যে মেম্বার শম্পা রায়, তার নাকি স্বামীর তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস বিশ্বজিৎ সেনের, তার সেখানে নাকি সোলার লাইট লাগানো হয়েছে এবং গ্রামে পুরো অন্ধকার। তাই গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বলতে চাই যে সরকারে আসার মূলত আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পে প্রতিটি বুথের মতো আমাদের বুথেও কাজ শুরু হয়েছে। সে কাজে একটি স্কিমে 1,07,798 টাকার কাজ হয়েছে। সেখানে 2টি লাইট লাগানো হয়েছে, কিন্তু একটি লাইট তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে বসানো হয়েছে। এই নিয়ে আমরা থানায় অভিযোগ করেছি, আমি নিজেই থানায় অভিযোগ করেছি। যেহেতু তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে অবৈধভাবে লাগানো হয়েছে, সে পার্টি অফিসটি একবারে পুরোপুরি অবৈধ। সেটা নিয়ে কলকাতা মহামান্য হাইকোর্টে আমরা দ্বারস্থ হয়েছি। দ্বারস্থ হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যে ওটা শুনানি হবে। আমরা সাপ্লিমেন্টারি এফিডেভিট করে এটা জানাবো কি ওখানে অবৈধভাবে লাইটটা লাগানো হয়েছে আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পে। পরবর্তীতে আমরা দেখেন, যে কোনো স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করার সময় যে স্কিমের যে নাম থাকে বা যেটা স্কিম ধরা হয়, সেই স্কিম ধরে যদি ওটাকে ওর সাইড চেঞ্জ বা আদার্স কোনো যদি করে থাকে, মানে উইদাউট এনি ইনফরমেশন অফ অফিসিয়ালস, তাহলে কিন্তু এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সেটা মেম্বার হই, আমি হই বা যে কেউ হোক না কেন, ওকে সে সরকারি নিয়মকানুন আছে, তার যে অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান আছে, তার যে এনআইটি নাম্বার আছে এবং সেই এনআইটি নাম্বারে যে স্কিমের যে লোকেশন আছে সেটাকে যদি ভায়োলেট করে তাহলে এটা অন্যায় হবে। অবশ্যই আমি সেখানকার যারা প্রধান আছে বা আমাদের বিডিও সাহেব আছে ওনার সঙ্গে কথা বলবো। এরকম সমস্যা হলে পরে আমরা সেটাকে স্ট্রিক্টলি সেটা ফাইন করতে বলবো। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।